শুনুথিবে জ্ঞানী জনে মন কর্ণ দেই রাম নথাই রামায়ণ যে লেখা কই রামচন্দ্র যে সেথিরে নথিব রামচন্দ্র যে সেথিরে নথিব আজ্ঞা রামায়ণ পুরি কহি হইব আজ্ঞা রামায়ণ পুরি কহি হইব আউরা ঘোরা যা কাব্য রে দেবা বুঝাই শুনুথিবে জ্ঞানী জনে মন কর্ণ দেই আজ্ঞা সূর্য বংশ রাজা রঘুরাজা পুনি পাশরে অক্ষতি তার পদ্মাবতী রানী 350 রানী নিয়ে সঙ্গরে প্রজাপালতি রাজা অনুদরে ଏହି କରି କେତେ ଦିନ ତ ବିତି ଗଲା ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇଆଡ଼େ ବୋଲ ଗା ରଘୁରାଜା କାବ୍ୟ ଗା ମୁଁ ଗାଇବି ତୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଅ हाफ पैंट मु पिंदी अरे भैया रघु राजांकर 350 रानी 350 रानी हेले पटरानी हेले के पद्मावती दिने हेला कोन पितृ श्राद्ध समय आसी पहुंची जाईची रानी पद्मावती जाईछंती गंगा तीरको पितृ लोको को पिंड अर्पण श्राद्ध कर आज्ञा थप बेसे आसी थिला एक ब्राह्मण थप बेसे आसी थिला एक ब्राह्मण पद्मावती को कोला होइरान पिंड दे ताको तर्पण करिला पिंड दे ताको तर्पण करिला दानरे रानी को मांगेला आज्ञा ओष्टर तो देऊ रानी पिंधिथिले दानरे ब्राह्मण सब खेली गले दानरे ब्राह्मण सब खेली गले शेषरे पुरी बोइले गोरानी लक्ष्मीरा मते एबे दियो आनी आज्ञा रक्त करतु स्वामी नथाई पितृ लोकों को पिंड अर्पण कले पद्मावती सतमुई ब्राह्मण स्वामी पुष्प पितुला थई रानी को पिंड दे देला परे रानी की से दान मागिला ए जो हीरा लीला मोती माणिक्य जहा पिंदी थिले रानी ब्राह्मण को सब दान रे देई दे दक्षिणा जते बेले ब्राह्मण मागिला रानी पाखरा उठी नाही रानी कहिले मु राज्य को जीवी राजा को मागी आनिबी तुमको दक्षिणा ब्राह्मण कहले ना ए तीर्थरु तमे जाई परिबो नाही ए तीर्थरु तमे जाई परिबो नाही मु दक्षिणा मागीबी तमे सत्य को मते तमे एठी दक्षिणा दबो एठी तमे दक्षिणा दबो दक्षिणा देले ही हेले आज्ञा सत्य को देले रानी तमे जहा मागीबो मु तुमको देवी आज्ञा ब्राह्मण कले कोन रानी को देहटा को दक्षिणा रे मागी देले ब्राह्मण बुढ़ा ब्राह्मण रानी को शरीरटा को दक्षिणा रे मागी देले आज्ञा पद्मावती सते बेले हेमंत होइले जीवन टाके मागिले देई ठंडी होले जीवन गोटी अटई मोहर मागिले जान दियो दी सुकर शरीर गोटी एबे मोर नाही शरीर गोटी मोर एबे नाही स्वामी तुझे तर्पण करी छति कहि स्वामी कर जे आदेश होइब निश्चय शरीर आज्ञा पद्मावती कहले हे ब्राह्मण मु सत्य करिछि
ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ମୋର ନାହିଁ ଜୀବନଟା ମୋର ମାଗିବ ଯଦି ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ମୋର ନାହିଁ ଶରୀରଟା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ କନକ ବେଦୀ ଉପରେ ଦାନ କଲେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଶରୀରଟା ଦେଇପାରିବିନି ଯଦି ତମେ ମାଗୁଛ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ଶରୀରଟା ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରି ରାଣୀ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜାକୁ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ସହ୍ୟ କରେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଶରୀରକୁ ଦାନରେ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରଘୁ ରାଜା କହିଲେ ରାଣୀ ତମେ ଶରୀରଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଥିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଧରିକି ଆସିଛ ସେଇଟା ତମେ ଶରୀରଟା ଦାନ କରିପାରିବନି ହସି ହସି ଦାନ କର ହଉ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ଯଦି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ରଘୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ କ୍ଷୀର ଭାବରେ ବଦନ ହାସିଲେ ଯାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଜାଣ ଆଉ 350 ରାଣୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାଗିବ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ବାଛି 350 ରାଣୀ କିଛି ଡାକରାଇଲା 350 ରାଣୀ କିଛି ଡାକରାଇଲା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ନେବେ ଝିଅ ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରଘୁ ରାଜା 350 ରାଣୀକି ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ନୁହ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ମୋର ପାଟରାଣୀ ସିଏ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ଯୁବା ବୟସରେ 349 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ 350 ରାଣୀ ତମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ନିଅ ଆଜ୍ଞା 350 ରାଣୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲା ମୁଁ ଗୋଟାକୁ କାହିଁକି ରାଜା ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ମାଗିବି ତାକୁ ଦେବେ କାହିଁକି ଜଣକୁ ମାଗିବି 350 ଟାକୁ ମାଗିବି 350 ଟାକୁ ମାଗିଦେବି ଧରି ପଳେଇବି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ରାଜନ ଏ 350 ରାଣୀ ମୋର ଦରକାର ଏ 350 ଟା କରାଇ ମତେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଳପ ହସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଳପ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଅ ନିଅ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବୋଇଲେ 350 ରାଣୀକୁ ଯେ ଧରି ସଙ୍ଗରେ 350 ରାଣୀକୁ ଯେ ଧରି ସଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମଳହବୀର ନାରଦ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଜାଣ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେ କରିଲେ ଗମନ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 350 ରାଣୀ କୋଉ କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 350 ରାଣୀ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡା ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରେଇଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି ମେଳ ଉଠେଇକି ନଉଛି ନାରଦ କହିଲେ ଏଇଟାର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଆକୁ ରହିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ଚାଳିଆ ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ଇଏ ଲୋଭରେ 350 ରାଣୀକି ଧରିକି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରଦ এইটা হচ্ছে নারায়ণ জন্ম হেবার গোটে বাট এইটা এমিতি কলহটা লগাইবি এমিতি নাটটা লগাইবি ভগবানଙ୍କର জন্মটা চঞ্চল ହେଇଯିବ আজ্ঞা নারদ পৌঁছি গলে ব্রাহ্মণ পাখরে ব্রাহ্মণକୁ କହିଲେ ହଇ ହୋ কোন গাই গরু ওড়েলা হইলা সব ওড়েকি নউছ কোড়ে নব কোপড়িয়াল ছাড়িও না কোড়ে নব कहला ए दक्षिणारे मागिची परा 350 राणी की भोग करबी मु नारद कहला तमे रोया पई कुडिया खंडे अछि हां घरे घेडा अछि तम घरे रोया तमे रोया पई कुडिया खंडे नाही
350 रानी के आगे कोड़े रखिले तो तुम्हें भोग करियो आगे कोड़े रखिले तो तुम्हें भोग करियो कहला केड़े मूर्खटा है तुम्हें तुमको तो दक्षिणा दे बोली कहछती राजा तुम्हें नियो न पाए 350 रानी के धर के आउथरे राज्य बुझो राजा तो दक्षिणा दे बोली कहछती सत्य तो करछती राज्य राज संपद रानी सुजा सबु जाक मागी जो गला राजा को बोलू करती दस्ता जो कोटा सब मागी कालू को देई मूर्ख पिलार कहला दस्तावेज कोटा सब मागी अरे राज्य राज संपद राजगादी रानी सब जाक मागी दियो राजा को कहियो तमे अरण्य को जाओ बोला से ताको घरे रहबो ताको घरे भोग करिवो ताको खाद्य खाइबो आज्ञा ब्राह्मण चिंता कला ठीक कथा का एबे जहा मागिले तो मते राजा देबे पुणी आज्ञा ब्राह्मण फेरी के आइला राजा उपला हे रघु राजा मोर एतिकिरे मन शांति नाही एतिकिरे मोर मन शांति नाही मते राज्य राज संपद सब देई दो मते दान को देई तमे नहीं न सोले समय होला न सोले न भल लागिला हेले आज्ञा ये चाली गले रघुराजा सब दान कर देले आज्ञा ब्राह्मण को अरण्य को चाली गले रघुराजा देवता माने मनरे चिंतिले देवता माने मनरे चिंतिले अमृत फल एक हते धरिले अमृत फल एक हते धरिले धरिले निजे से इंद्र राजन रघु राजा पासे प्रवेशित क्षण राजा कर करे फल नहीं देले एहा खाओ राजन होइले सेते बेले रघु राजा बोलती वचन एई फल मु काहे करिमी भक्षण सेते बेले इलो हेमंत होइले अमृत फल स्वर्गरु बसिले एहा कि तुमे जेबे करिबो भक्षण तुम्हर ब्रह्म जे नहिब इंद्र राजा अमृत फल ढाणी रघु राजा को अरण्य भितर देई कहिले हे रघु राजा तमे अमृत फल को भक्षण करो याको भक्षण कले तमर ब्रह्म तेज रहिबो तमर शरीर क्षीण हबो नाही तमे युवक भली सब बोले रहिबो आज्ञा रघु राजा धरते अमृत फल चिंता कले याको खाइले जदि मोर देह युवक भली सब बोले रहिबो ब्रह्म तेज रहिबो मु खाइ कि लाभ कर मो पाखरे अछि कर राज्य नाही राज संपद नाही रानी मान नाही मु आको खाइ कि लाभ कर बुढ़ा ब्राह्मण ना मोर रानी माने को भोग होछि से तो रानी माने को देबे खुशी कर परिबनी ए फोटा जदि से खाइ दबो से भेलिया है से भेलिया है गले मोर रानी माने को नै कि से खुशी रे रही आज्ञा रघु राजा दूत हाथ रे अमृत फोटा को ब्राह्मण बाक पठै देले लक्ष्य कर गया तोर मन गठो रे दूत सिना आनी कि देई देला ब्राह्मण को अच्छा एडा अमृत फल आको खाइले देह क्षीण हबनी युवक अवस्था रहिबो ब्रह्म तेज रहिबो कहि कि देई देले ब्राह्मण भाबिला अरे ये रघु अरण्य को जाईची हेले राज्य लोभाउरी जाईनी रानी लोभाउरी जाईनी आई कि तो मोता राज्यटा को मागी पाउनी विश्व फोड़ा को देईची खाइ देले मु मरि गले सी आउ खाइबो राज्यटा भोग करिवो रानी मान को भोग करिवो ए विश्व फल मु खाइबी तो ब्राह्मण चिंता कला एटा विश्व फलटा कला कोन घर बाड़ी गाली फोपाड़ देला ओ बाड़ी कोन नै पके देला फलटा घर बाड़ी कोन फोपाड़ देला आज्ञा ज्येष्ठ मास जाइनो आषाढ़ हेला फल कोटि को सुखी खिला आषाढ़े नुआ पानी वर्षा होइला फल रोए गजा बाहरिला गजारू मुछ होइला निदान सेई पिछरे फल पुरी कोला धारण आज्ञा गोटे फल सिना ये फोपाइला आज्ञा आषाढ़ मास नुआ पानी जे बाजिला से फल सुखी कि थिला गजा हला गजारू गछ हला गछारू पुणी फल पड़ला ब्राह्मण भाबिला केरे कथा विश्व गछ होय गला केते विश्व फल पड़ला ये जदी खाइ दबो से मर जीवो ताको ओढा बेले के रखिला
ପାଚେରୀ ବେଢେ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସିଗ୍ନାଲ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେଲା ବିପଦ ଏ ଫଳକୁ କିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ବିଷ ଫଳ ଆକୁ କିଏ ଖାଇବ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଆଉ କିଏ ଗଲେନି ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ହେଇଛି କଣ ଅଖେଇ ଧୋଗୁଣି ସନା ଧୋବା ଅଖେଇ ଲାଗି ଗଲେ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସନା ଧୋବା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ରାଜାହାର ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଇଛି ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗା କାଚିକି ଧୋଉ ଧୋଉ ଲୁଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ 5 କେଜିଆ ସଉଳି ପଳେଇ କନାରେ ଗୁଡେ ହେଇକି ଗୋଟେ 5 କେଜିଆ ସଉଳି ରହିଗଲା ଇଏ ଆଉ ଲୁଗା ଧୋଇବ କଣ ସବୁ ଗଣ୍ଠୁଳି ବାନ୍ଧିଲା ସଉଳାକୁ ଧରିଲା ଆଇଲା ପିଠିରେ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଠିରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଖେଇକି କହିଲା ଆଲୋ ଅଖେଇ ତୁ ତ ଆଜି ଖାଇବୁ ତୋର ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ବଡ ସଉଳା ହେଇଛି 5 କେଜିଆ ତାକୁ କାଟିଦେ 2-4 ଗଳି ହବ ବେସର କରିଦବ 2-4 ଗଳି ହବ ସାକେରା କରିଦବ 2-4 ଗଳି ହବ ଭଜା କରିଦବ ସବୁ କରିଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ପୁରା କାଟିକି ଯାଉଛି ମୁଁ 2 ପୁରା କାଟିକି ଯାଉଛି ତୁ ବାଗେଇକି ତିଆରି କରିଦେ ଆଜ୍ଞା ଅଖେଇ ଧୋଗୁଣି କଲା କଣ ସଉଳାକୁ ଚିକନରେ କାଟିଦେଲା 2-4 ଗଳି ହବ ବେସର କରିଦେଲା 2-4 ଗଳି ହବ ଭଜା କରିଦେଲା 2-4 ଗଳି ହବ ସାକେରା କରିଦେଲା 2-4 ଗଳି ହବ ଆମ୍ବିଳ କରିଦେଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସଜେଇକିରି ତିଆରି କରିଦେଲା ଯୋଉ ବାସନା ଯୋଉ ବାସନା ଅଖେଇ ଆଉ ରହିବ ଇଆଡେ ସେଥିରେ ହଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ନ ହେବା କି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ନ ହେବା କି ଖାଇକି ଖାଲି 2 ଗଳି ହବ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ହେଇଛି ଅଖେଇ ଚିନ୍ତା କଲା ହଉ ଖାଇବି ଖାଇଲେ ମୋର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଖାଇବିନି ଚାଖିବି ଖାଇଲେ ସିନା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଖାଇଲେ ସିନା ପାପ ଲାଗିବ ଚାଖିଲେ ତ ପାପ ନାହିଁ ନା ଚାଖିବି ଆଜ୍ଞା ଭଜା କଡେଇଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ବଢିଏ ଚାଖିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା କଡେଇ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଡେଇ ସରିଗଲା ଖାଉନି ଚାଖୁଛି କଡେଇ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡେଇ ଦେଲା ଖାଇବାଟା ବୋଲେ ବସିକି ଭାତ ଥାଳି ଭରା ହବ ତରକାରୀ ଭରା ହବ ବସିକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବ ସେ ପୁରା ଚାଖୁଛି ଭଜାରେ ସରିଗଲା ଭଜାଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି ହଉ କଡେଇଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ସାକେରାଟାକୁ କାଢିଲା କଡିଏ ଚାଖିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ଲଗେଇଲା ଉତ୍ତମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ଲାଗିଲା ଛାଡି ହଉନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ସରିଗଲା ଖାଉନି ଚାଖୁଛି କଡେଇଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା କହିଲା ଯାହା ହଉ ସାକେରାଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି ଏଥର କଣ କରିବା ବେସରଟାକୁ ଟିକେ ଚାଖିଲା ବେସରଟା ଟିକେ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ଉତ୍ତମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଖିଲା ସରିଗଲା ବେସର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଉଗୁଳି ଦେଲା କରେଇ କହିଲା ବେସରଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ବଡ କାକତରେ କରିଛି ଏଇଟା ଉପରେ ଚାଖିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଚାକୁଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଚାଚି ଯାକ କଡେଇ ଉଘୁରେଇ ଦେଲା ଅଖେଇ ବୋଇଲା ସରି ତ ଗଲା ସନା ଧୋବା ଆଇବ 2 ପୁରା କଣ କାଟିକି ଆଇଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କହିବି ତାକୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଧୋକୁଣି କଲା କଣ ଯୋଡେ ବିଲେଇ ଆଇଲା ଘରେ ମାରିଦେଲା ଯୋଡେ ବିଲେଇ ଘରେ ମାରିଦେଲା ପରେ 4 ପଟ ସବୁ କଣ୍ଟେନରକୁ ସାଇଡରେ ପକେଇଦେଲା ଘୋଡା ଘୋଡି ହେଇକିରି ଶୋଇ ପଇଲା ଖାଲି ଥରିଲା ଧୋକୁଣି କଣ କହିବି ଜର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସନା ଧୋବା କଣ କରୁଛି 2 ପୁରା ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ 3 ପୁରା ହବ ଧରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ମିଶେଇ ଖାଇବ ଧରି ଆଉଛି ଓ ଚାଲ ଅଖେଇ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଭିତରେ ଅଛି ଘରେ କଣ ବିଲେଇ ଯୋଡେ ବିଲେଇ ଘରେ ବିଲେଇ ପଇଯାଇଛି ଖାଇଦବ ମାଛ ଅଖେଇ କଡେଇଟା
जाको कोन उड़े हे की रोई अरे कोनटा का सब पड़ची बिल्ली खाइदला खाइदला क्यों बिल्ली हां ए बोरे गंडा कोड जाइदिला के जानी बिल्ली खाइदला सब जाक का बिल्ली रो तो पेट खका पड़ी की रोई या पेट्रोल की सगागो आ पेट्रोल की सगागो सब माछ से खाइ दे बिल्ली खाइ सब जाक माछ बिल्ली खाइ बिल्ली रो पेट पुरनी मु छोइनी ग संक्रांति तोरा जी संक्रांति तू छुमु की तो खाऊ कोडे कोडे परमल दरलो किस करी ओहो ए बाबा मोरे के पिला का डांट ने सडो तो मोरे के पिला सोई तो रे मु ओ बाबा ये मोरे के मोरे के की कने मारछु ये गो ए के कने पे मारछु गो पिला ये पापा गाड़ी खुले चला रे ओहो ओके चला लो पुरानी को तू डर रे तो जनो इसे ना लो कने मारछु संभाल पर मुंडो खुले हां बड़ा आता की रात तते इसे पर सेकेंड होई दिनो डॉक्टर आई तो इंजेक्शन देबे सेकेंड होई डॉक्टर हां गाड़ी मोड़िया गुजर गले ट्रेन में कहीं भाई बनी ये बाबा ओके मोरे का मोटो पोलो बढ़िया ला तो जरो ही जोरा हां लोगी रो आउट इंजेक्शन दिया चलो हां लोगी रो मोरे क्या मोर फुले दबो दी भलो ए ओके ना तो ये मोरे क्या की सस नहीं पेट टोले तोरो चिपल नहीं जमी ए बाबा मु पांचो केजी 16 खाइछु जे नाही गो हां नाही गो मु केड़े खाई गो संक्रांति उपास आजी हां मु छोईने आइसा के छोईने आका केना पेंशन दो मोरे क्या करे मरी आगा सत्ते वेले ओखे मोरा चित्रा कोला मारी मारी मोरो कानोने बोटी होला आहा तोरे के पाहे गो मोरो निश्चय आछि काना सिलानो रेडी गो हमी ओखे चोरीला आगा राजा तोरो बाड़ी रे तोरे सो होइला आछि मोरनी को से राजा तोरो बाड़ी रे तोरे सो होइला सफल को हातरे धरिनो ओखेइबे करई भक्षण मने मटी बटे खाडी आज्ञा ओखेइबे लागे तो बाडे बाडे मार दबो आ तो छाडी बनी जीवन रे बाडे बाडे मार दबो तेनु एमिति काहे कि मरिबी राजांकर बाडी रे जो विष फल अछि ताई मुले खाइ देई मर की गला आज्ञा सेका कोन विष फल कि जे तो अमृत फलडा स्वर्गरु आसीची जे तो ओखे खाइ दला ये बापा 16 वर्षिया जुबा हे गला 16 वर्षिया जुबा हे गला ओखेई आज्ञा आउची सोना धोबा पाक ओखेई जुबा अवस्था रे 16 वर्षिया जुबा हे कि आउची सोना धोबा पाक कि आउची ये तो महंगा गरी मणि आइए मोंगा के तो मैं मोंगा तमरे का तम देहटा एमिति कोन दुची हे मा मध्य प्रदेश खाओ अनंत तम के मो तम अखेगा मोखे बुलीडा जण पेंची जो हो तू मो तोर बाई बाई जी हां
अरे मिस्टर माट और देखो तो तोर भाई को देखे तोर लुगा तोर घर मोर फेनु मोर लाइफ सब मोर घर मो आई अरे तो ये अवस्था क्यों दिला तो चिन्ह होनी तो 16 वर्ष होलिया लागुची ए तोर नाटरी पुटी लगा मोबाइल चोरी गेली अरे मु तो बुढ़ा तू बुढ़ा ले किस करबो रोजगार बारिकाई नहीं देखो हां जो बामण बुढ़ा अछि हां विश्व को चुड़ा हां ए मरी बेली के गोली गोटे फलटी खाई देती हां गोटे फल खाई दी नहीं अधुरी खाई दे जा रही हां मोर टुकुला बुला एला अधुरी खाई तू 16 वर्ष आई हो आ मोते गोटे आंदल लो आ फल जान दे ठाको आजा सते बेले ओखे धीरे चली गला आउ गोटिए फस करे धरिला सोना धोबा हातरे देई ननेला ताको सोना धोबा एबे खाइला आउ काय जुबक अवस्था होइला निदानो आज्ञा एई कोठा चारिआडे जपिला जानो अयोध्या थिले जेते बुढ़ा बुढ़ी अयोध्या नगरे थिले जेते बुढ़ा बुढ़ी सही फलकु खाइले ला बुढ़ी जेते बुढ़ा बुढ़ी थिले जुबक होइले एई कोठाटी राजा एक दिने जानिले आज्ञा लक्ष्य करो 2 लक्ष करो आज्ञा अयोध्या रे जेते बुढ़ा बुढ़ी थिले समस्त आज्ञा जुबक जुबती हेई गले इंडा बुआ सुनी भेंडा हे गेले आज्ञा राजा कहले मो राज्यर बुढ़ा माने सब कुआडे गले बुढ़ा बुढ़ी के नहाती कुआडे गले राजसभा डकई देले राजा के ब्राह्मण बुढ़ा पचारिले बुढ़ा माने कहले आमे का सब बुढ़ा तमे सोनी जुबक अवस्था किने दिला बारी पटे जो विश्व को छुड़ा अछि सेई थी जो फल फलुची ताकू खाइ के मेमिली हेछि ओ राज्यर समस्त भेंडा हे गेले ब्राह्मण मने पकैले दूत जतो आनी की देइथिला से कहिथिला रघु राजा देछंती एटा अमृत फल तमे खाइले तमरो जुवा बयस हबो तम ब्रह्म अक्षुण्ण रहिबो ब्रह्म तेज रहिबो कहिथिला मु विश्वास कलिनी कोपार देछि ब्राह्मण बेला मो मध्ये जिनि गोटे फल खाइली आज्ञा ब्राह्मण जतो गछ पाखो गला गछरा फल नाही समस्ते खाइ दैछि गोटिए फल आज्ञा तळे पड़िछि गोटिए फल गछ तळे पड़िछि से फलडा गुरा हाथ रे धरि पकेले पिठरे से फलडा किमिति पड़िछि आज्ञा एमिति ए जो वर्षा घात रे फलटी गछरु खसुची खसिबा समय आज्ञा तळे गोटे साप जाउछि साप बापर बोलली गोटे काळ साप जाउछि तसा पिला ढाल ए घंटा सब विषधर साप जाउछि जेतलो सापडा जाउछि ता पिठी ऊपर फलटी पड़ जाउछि फलटी जेतलो पड़ी गला सापडा बगेला सापडा बन्नी रे मूर्ख साप को आघात बाकी लागली से बुली गोले छोटो पकेला का फल फल जो हला हला विष फल देहरे भरी की रहिला ये ब्राह्मण बुढ़ा जेतलो खाइ देला ताको बुढ़ा विश्व तलारे मडिला विश्व फल हेला विश्वास न करथिबारु विष फल बोली कहिथिबारु से विष फल रे आकासी मला अमृत फल खाइ कि समस्ते युवक युवती हेइ गले किंतु बुढ़ा चोर मन मन रे थिबा जोगु से फल को खाइ कि बुढ़ा मला हौ